Hi guys, welcome back to the channel. So still in chapter 6 tutorial discussion, and this is part 3 test yourself. So based on this diagram below, okay, give the structure of Q, S, T, U and V. Okay, now let's see. So you have a ketone here. Alright, so kita start daripada Q lah. Apa yang boleh oxidize? Ini KMnO4. Dengan KMnO4 masuk oxidation, which is strong oxidation. So the structure should be something like this. Okay, C, CH, okay, CH3, dah kena kacau kan, CH2, alright, and then C, then CH3, okay. It should be something like this, and then yang O tu asalnya adalah OH. So sepatutnya di sini ada satu lagi H. So that should be Q. Okay. Okay, that should be Q. Let me just change the color. Okay, this is Q. Okay, now what about V? V, okay, V adalah reaction daripada direct dengan ni row syllabus ya guys. So betul row syllabus, tapi kalau mau tulis pun boleh juga. Dia just jadi macam ni, ni. Okay, tu kita kan. Double bond akan jadi O. Okay, single bond, and then yang masuk sebenarnya adalah H dan OH. Jadi OH di atas, OH di bawah. Tolong terima yang ini H dan OH. This one. Okay, that's your V. But out of syllabus by the way. Now react dengan next NaCnH+ means dia akan tambah H dan Cn. So produk dia S adalah seperti ini. Okay, double bond O akan jadi single bond O. Ini akan masuk H dan masuk Cn. So this S. And then T and U, okay, dia react dengan Na2NaO, which is iodoform test. Okay, jadi part yang ada CH3 itu, okay, ini akan berlaku sesuatu kepadanya. Right, so the structure should be, kita salin balik ya. Okay, T akan jadi CH3, okay, CH3, okay, jangan kacau, CH2, ini dia. C double bond O akan maintain, and then CH3 yang hujung tu, okay, akan diganti dengan O minus Na plus, dan U pula adalah CHI3 precipitate. Okay, that's it. Okay, so we already got Q, S, T, U, and V. Okay, walaupun V itu out of syllabus. Alright, now give IUPAC name of Q and R. Okay, IUPAC name of Q and R. Q ni nama dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dia adalah pentanol. Pentanol. Okay, itu parent dia di karbon kedua, pentanol di karbon kedua, tu pentanol, and then dia ada anak di karbon keempat bernama metil. So nama dia 4-methyl 2-pentanol. Okay, okay, that's Q. Alright, untuk R, okay, nama untuk R. Untuk R pula dia punya parent adalah 1, 2. Okay, saya colorkan dia warna merah ya. 1, 2, 3, 4, 5. So dia punya nama parent adalah pentanon. Okay, di karbon kedua ya, pentanon di karbon kedua, dan ada metil di karbon keempat. So sama macam di atas tu, 4-methyl 2-pentanon. Alright, so 4-methyl 2-pentanol. Settle number 2. Okay, B. Suggest an alkene which can be used to prepare 2-butanon in 2 steps reaction. So alkene okay, untuk B ya, alkene mau dapat 2-butanon. 2, 3, 4. Ini 2-butanon. Okay, macam mana mau dapat alkene? Jadi
paling simple alkin dia mesti ada 4 karbon juga. Okay, katalah alkinnya begini. Okay, lepas tu is the alkin, 2 butin. Okay, 1 butin pun boleh sebenarnya. React dengan, okay, react dengan apa dulu mula-mula. Kita boleh tunjuk secara reaction ataupun secara ni ya. Write the reaction equation demo kan. Jadi first kali 2 butin react dengan, jadikan dia alkohol. Alkohol. Cara dia adalah macam mana jadi alkohol? React dengan H2O, H plus, hydration ya. And you get something like this. Okay, you will get 2 butanol. And then from 2 butanol, okay, from this one kita react pula dengan, okay, kita boleh oxidize dia pakailah KMnO4 kah. Okay, H plus, heat, and you will get ketone, 2 butanol. So that's the 2-step reaction. So step 1 and step 2. Alright, that's for number 1. Okay, next question 2. 2 different compounds A and B with molecular formula C5H10O have the same length of carbon chain. Okay, sekarang ni kita ada A dan B. Okay, semuanya ada C5H10O dan semua sama panjang dia bilang. Okay, now A dan B reacts with 2,4-DNPH to give orange precipitate. Maksudnya dua-dua adalah karbonil. Sebab dua-dua bagi positive result dengan 2,4-DNPH. Okay, let me just write it down here. Okay, 2,4-DNPH, both positive, and then but there are no observable changes when reacted with I2NaOH. Okay, dua-dua tidak ada I2NaO, iodoform test ya, both negatif. Jadi maksudnya dua-dua tiada metil karbonil lah, ataupun karbinol kan. But in this case, since dia adalah C5H10O, confirm dia adalah ketone or aldehyde. So it's time to draw. Draw the possible structure of A and B. Jadi disebabkan dia sama panjang, let's say kita lukis yang paling simple dulu, number 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. It can be like this. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh begini? Yang ini ada metil karbinol guys. Sedangkan dia bilang tadi dia negatif kan dengan iodoform test. So tidak boleh yang ini. So kita try structure lain. Tukar pergi tengah. Ya, sini tiada metil karbinol. Okay. Dan satu lagi aldehyde lah. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi settle. These are the 2 possible answers. Saya cakap apa? Sama panjang karbon dia. So both are 5 carbon chain. In the longest carbon chain ada 5 semua. So sama. So give the IUPAC name. So nama dia orang adalah, okay, settle dia tu. Nama dia satu ni adalah 3-pentanon. And the other one is should be pentanon, and the other one should be pentanal. Alright. Okay, next reaction. Okay, now 3 Roman. Reaction of A and B with 2,4-DNPH can be used as a test, of course. Name this test and write the chemical equation for the reaction of A and B with 2,4-DNPH. So sekarang ni number 3, nama test tu of course nama dia adalah Brady's test. Okay, this is the test that we use to identify the carbonyl compound ya, carbonyl group. So now kita ada A and B tadi. Let's say ini adalah A, okay, ini adalah B kita tadi ya. So A adalah 3-pentanon, so I'm gonna draw that one, and B adalah pentanal. Okay, now kita reaction dengan 2,4-DNPH. So dia punya, ingat ya, 2,4-DNPH, H and N, lepas tu ada HH di bawah, and then kita buat phenyl. Okay, and then kita buat nitro 2. Okay, that's how you draw it. Okay, it's gonna take some space, so I'm just gonna put it here a bit. Right, so now kita ini, okay, kita copy untuk satu lagi sini. Yes. Now how do they react?
So macam biasa, apa yang kita faham adalah what's going to happen is oxygen, okay, from the carbonyl will react with the two hydrogen, they will be removed. Okay, this is a condensation reaction, so they will remove water, they will eliminate water from the structure. Okay, alright, I'm gonna put this a bit here. Okay, dia perlukan ruang ni ya. So apa kita buat, I'm just gonna copy, I'm just gonna cut this part here. Ni akan melekat dengan siapa? Akan melekat dengan nitrogen ni semua. Oh sorry, ni nitrogen ni. So I'm gonna copy that one, I'm gonna paste it here. Yes, exactly, it's gonna be like this. Okay. And then for this one, yang di bawah ni sama juga. Okay, saya kasih terus balik tadi ni. Okay, dia akan melekat dengan ni. So kita ambil yang ini. Alamak, salah. Terkat pula ya. Salah. Kita kena copy dia. Copy. Paste. Yes, there you go. That's how you get the structure for both. Okay, that's your hydrazone. Nama produk dia hydrazone. Alright, so next, last one. Okay. Suggest a chemical test to distinguish between A and B and write the chemical equations. Oh, okay. So beza antara A dan B adalah satu aldehyde, satu keton. So the only way kalau kita dalam syllabus kita adalah kita pakai Tollens test. Okay, to differentiate between the two, kita pakai Tollens test. So how do we draw it? Just gonna take some space here ya. Okay, sini kita. So yang ini pun kita kasih resize sikit supaya dia boleh muat ya. Alright, so the test is named as, okay, kalau kita membuat ni mesti ada ni kan, mesti ada 3 part. First kali name of the test is Tollens test. Okay, that's the name. Okay, so chemical equation dia mau. So kita pakai, ini adalah kita punya keton. Anyway, this is with our aldehydes. Okay, Tollens test adalah ammoniacal silver nitrate. So Ag NH3 bracket 2 bracket plus dengan NaO. Okay, alright. So copy that for the next one. Okay, so how's the product? Untuk yang atas kita tidak akan dapat apa-apa sebab dia tidak ada hidrogen. Ingat, untuk yang atas ni, yang keton ni, dia tidak boleh sebab dia tiada hydrogen available for oxidation. Ini adalah oxidation ya guys, basic oxidation. So yang ini, yang bawah ni dia ada hydrogen untuk kita oxidize dia. Jadi apa yang berlaku adalah produk dia akan jadi seperti ini, salin balik. Okay, double bond O. Sekarang hydrogen tu akan dioksidize, diganti dengan O minus Na plus. So dia pakai ONA ya. Jadi tambah dengan side produk dia Ag precipitate. So there you go, dia cuma mau equation saja, nama dan equation kan. Okay, tidak perlu observation. Alright. Okay, now question 3. Draw the following structure, okay, of the carbon compound here. Kita ada 4 structure di sini. So first kali mari kita draw 2-ethyl 4-methyl pentanal. So pentanal maksudnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon. Pentanal dekat hujung, double bond O. And then 2-ethyl, 1, 2. Ada ethyl di karbon kedua. Ada methyl di karbon keempat. 1, 2, 3, 4 methyl. So this is carbon number 1 ya. The carbon number 1 is always at the carbon double bond O. 1, 2, 3, 4, 5. So 4 betul lah. Okay. Alright, kalau mau tunjuk H pun tidak ada masalah. Okay, settle number 1. Number 2. Okay, number 2 pula phenyl ethanal. Ethanal is 2 karbon double bond O, H. This is ethanal. Phenyl, jadi tambah jalangan. Okay, phenyl ethanal. Salah. Ini bukan ethanal guys, ini baru metanal. So ini ada 1 karbon saja di situ. Jadi tidak boleh begini. Kita ting. Coba phenyl ethanal kena tambah 1 lagi karbon. Tarik sis. Sorry. Tarik dulu baru buat benzene ring. Okay.
Baru ada 2 karbon. 1, 2. Okay. Dan lebih tepat namanya 2-phenyl ethanol ya. Yang lagi salah. Alright. Dia mau lukis saja. So number 3. Okay, number 3 kita ada 2-hydroxybutanol. So 1, 2, 3, 4. Okay. Then double bond OH. This is butanol, 2-hydroxy. 1, 2. Di karbon kedua ada OH hydroxy. Settle. Number 4. 1-cyclopropyl propanon. Propanon 1, 2, 3. Ini propanon. Dekat karbon number 1 ada cyclopropyl. Tarik. Baru cyclopropyl. 1, 2, 3. Kena tarik dulu. Kalau tidak, kalau kau terus tulis di sini tadi macam ni, bukan lagi bukan jadi propanon, dia jadi etanon. Kita kurang karbon. Jadi kena tarik dulu baru ada anak. Alright, settle 4 structure ini. Now B. Compound A, B, C are isomers with molecular formula C4H8O. Confirm dia adalah keton ataupun aldehyde. Okay. Okay, lepas tu, when compound A, B and C react with 2,4-nitrophenylhydrazine, an orange precipitate is formed. Confirm sebab dia 2,4-DNPH. So A, B, C dengan 2,4-DNPH. Okay. Semua positif, okay. Compound B and C give positive result with silver nitrate in aqueous ammonia, so which is Tollens test kan. Okay, dengan Tollens test, B and C positif, A tidak. And then, compound A does not, okay. Deduce the structure, okay. So now explain your answer. Jadi confirm kalau based on this table yang saya buat ni, A adalah keton sebab Tollens test dia negatif. B and C adalah aldehyde. Okay. Okay, so dia positif dua-dua. Tu je lah. Kita buat table ni pun okay, sudah ter-explain. Jadi sekarang kita mau deduce structure. Jadi A adalah keton dengan 4 karbon. So 1, 2, 3, 4. 4 karbon. Keton. Settle. This is A. Okay, B. Okay. So B adalah aldehyde. So 1, 2, 3, 4 aldehyde. 4 dulu. Double bond O di hujung. Dan C pula aldehyde juga. 1, 2, 3, 4. Dia boleh buat 4 sudah kan? Kita buat 3 dulu. Ini satu anak. Aldehyde. Okay. So B and C are aldehyde. A adalah keton. That's how you explain. You can use this table, yeah? Okay, question 4. Write chemical equation for each of the following reactions. So, benzaldehyde reacted with acidified KMnO4. So, benzaldehyde, number 1. Kita ada benzaldehyde. It's benzene. And then double bond OH. It's benzaldehyde. Lalu dengan acidified KMnO4. So, KMnO4. H plus. Heat. Okay, masih ada heat ya. So, apa jadi? So, double bond O akan jadi double bond O. H akan jadi OH. There you go. It's oxidation. Settle number 1. Number 2, ethanol. Ethanol is 2 carbon, double bond O. H is ethanol with 2,4-dinitrophenhydrazine. Okay. H, N, H, H. Okay. And then phenyl. Okay. And then NO2 2 dan 4. Okay. So, macam mana produknya? Okay. So, produknya akan jadi. Okay. Kita buat apa? Buang kepala O dan juga 2 hidrogen. Dapatlah water nanti kan? Jadi, yang lain kita tinggal salin balik. Saya akan salin dulu. Okay, I'm just gonna copy this one. Okay, the product is there. Muat ya? Muatkan. Okay, and then yang ini akan berada di salah, copy. Oh my god. Okay, saya kasi pusing lah. Oh tidak apa, jap. Ambil dia. Saya pusing dia. Aha. Yes, saya pusing dia. Alright, there you go. So you get that. Oh, plus H2O, jangan lupa. Okay. Alright. So 4A settle.
B, an organic compound P, C5H10O. Okay. C5H10O. Forms an orange precipitate when tested with 2,4-dinitrofenolazine. And then P reduced Tollens reagent, but P does not form any precipitate with alkaline iodine form. Okay, so sekarang P tu kalau dengan 2,4-DNPH, okay, kita buat table lah, betul. Tapi kalau dengan Tollens, oh ya juga. Tapi kalau dengan apa satu lagi? Kalau dengan I2 na alkaline iodine, iodoform ya. Iodoform test tidak. So what does the negative test with alkaline iodine indicate? So kalau tiada dengan iodoform dia negatif, bermaksud P does not have methyl carbonyl group. Tu dia punya indication. Kalau negatif dengan iodoform maksudnya P tiada methyl carbonyl group. Macam mana confirm dia carbonyl bukan carbinol? Sebab dia positif dengan 2,4-DNPH. Confirm carbonyl. Okay, bukan carbinol. Okay, number 2. Draw the structural formula of P if P have quaternary carbon. Oh, ni satu clue yang menarik. Dia ada quaternary carbon. Okay, jadi kalau macam tu, so 1, 2, 3, 4. Dah boleh lurus ni. Kita nak buat dia quaternary, so begini. Gitukah? 5 kan, jadi 5. Jadi dia ada karbon yang macam ni. Barulah double bond. Dia mesti ada quaternary carbon. Okay. Dan dia adalah aldehyde by the way. Tollens menunjukkan dia aldehyde. Okay. Jadi di sini ada H. Settle. Okay, mesti ada quaternary carbon. Ini adalah quaternary carbonnya. Okay, quaternary carbon. So 1, 2, 3, 4, 5. Confirm 5 karbon. So apakah nama compound ini? Okay, so namanya adalah 1 karbon 1, 2, 3. Itu nama dia. Nama parent dia adalah propanal aldehyde kan. Dan yang dekat karbon number 2, dia ada anak metil dan metil. Jadi nama lengkapnya 2,2-dimethyl propanal. So that's the name. That's the structure of P and the name of P. Okay. Alright. Settle B. Okay, C. Okay, soalan C pula. Compound X, C5H12O. Okay. Give positive observation with iodoform test. Okay. X, iodoform. Okay, X. Okay, iodoform positive. Okay. And then oxidation of X produce Y. Okay. Oxidation dia produce Y. Oxidation produce Y. Okay. And Y reacts with 2,4-dinitrofenolazine to form Z. So ini dengan 2,4-DNPH dapat Z. The structure of X, Y, and Z. Write the structural isomorphism of X, and which will also give positive iodoform test. Suggest suitable reagent for formation of Y. Wow. Okay, mari kita tengok dulu mula-mula. So, X, kita punya structure of X adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dia mesti ada methyl carbinol kan, sebab iodoform. By the way, dia alkohol ya. Kecuali kita tahu alkohol. So dia punya bilangan karbon tidak double. Dia lebih daripada double. So kalau lebih daripada double dia punya hidrogen berbanding karbon dia, that means dia adalah alkohol. Okay, that's how you know. So, and then satu lagi kamu boleh tahu juga sebab apa? Y itu kan dihasilkan daripada oxidation. Jadi apa yang boleh oksidas untuk dapat Y itu kan 2,4-DNPH kan, positif kan. Maksudnya Y itu adalah sejenis karbonil. Okay. Apa yang boleh dapat karbonil daripada oxidation? Of course, dia alkohol juga. Confirm alkohol. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Mesti ada metil. Jadi saya buat begini sajalah metil dia. Settle. Lurus kan? That's how you draw X. Actually banyak option lagi. Tapi nanti dulu. Kita buat satu dulu. And then karbonil kamu inilah X. And then kalau ini adalah X, maka Y kamu setelah oxidation akan jadi double bond O. This is your Y. It's a carbonyl. And then
Karbonil ini react dengan 2,4-DNPH untuk dapat Z. Jadi kalau Y, if let's say this is X and Y, if I confirm these two are structure, okay, kalau Y dia macam ni, maka dia punya Z mestilah seperti ini. 1, 2, 3, 4 double bond, melekat N di sana, sambung N, H. Lepas tu buat nitro. Okay, so nitronya adalah di karbon kedua dan karbon keempat. So that's set. Okay, right structure. Okay, sekarang settle part 1. So sudah dapat structure X, Y, and Z. Now, right structural isomorphism of X yang akan bagi positive iodoform test juga. Jadi, selain daripada yang itu, kita boleh buat begini. Double bond OH. Okay, baru ada 3 karbon kan? Dia mau ada 5 karbon, jadi 4, 5. Okay, ini isomer of X. Ini pun boleh. Ini ada. Boleh ke lagi? 1, 2, 3 OH. Tiada, sudah cukup. That's it. Okay, so dia masih ada methyl group di sana. So isomer of X ada 2 ini saja. Jadi kalau lah asalnya tadi, if your first answer is this one, so ini pun akan berubah lah ikut structure ini. Itu je. Now last one. Suggest a suitable reagent for formation of Y. Untuk dapat Y, okay, apa kita boleh pakai? Kalau saya pakai daripada sini tadi, saya mesti pakai, saya boleh pakai strong ataupun weak oxidizing agent lah. So reagent yang sesuai adalah saya boleh pakai KMnO4 H plus heat. Okay, itu saya punya reagent. Ataupun saya boleh pakai PCC in CH2Cl2. Okay, or you can say acidified KMnO4. Up to you. Alright, so that's it. Okay, number 5. The structure of carbonyl compound is shown as below. Okay, with the aid of equations, describe the reaction of the compound with acidified potassium dichromate. So mari kita start. So number 1, kita ada structure ini. Just gonna draw that first. Then CH2, and then C double bond O H. Okay, alright. Okay, acidified KMnO4. Acidified potassium dichromate. Potassium K2 Cr2O7. Acidified H plus heat. So what's gonna happen is, okay, kalau saya ubah ni kepada skeletal boleh kah? Biarlah. Maintain je. So what's gonna happen is, draw balik. Okay. Let's just resize this one first. Okay. Alright, so this one, copy that one, and we will get apa jadi. So dia akan first step, ini adalah oxidation by the way, strong oxidation. First step adalah hilangkan H. Okay, tiada, sudah. Terus jadi OH. Extra H akan jadi OH. Settle. Number 2. Okay, dengan apa pula ni? Dengan tolerance reagent. So saya copy balik. Okay, tolerance reagent maksudnya react dengan AgNH3 2 bracket plus and then OH minus ataupun NaOH lah. Saya pakai OH minus kali ni. Alright, so what's gonna happen is, okay, structure tadi, okay, cuma kali ini dia akan hilang H. Dia akan jadi O minus. Kenapa O minus saja? Sebab saya pakai O minus. Kalau saya pakai NaOH, O minus Na plus. Okay, plus jangan lupa Ag precipitate. So that's for tolerance. Settle 1 and 2. Number 3, H2O, H3O plus. Yang itu out of your syllabus ya. Out of your syllabus. Okay. Okay. Now B. Okay, kita terus pergi ada B ya. B, the reaction of 2-butanol. 2-butanol. Okay, with hot acidified potassium dichromate. Potassium dichromate C2Cr2O7 H plus heat. Okay, produce compound M. Okay, M is treated with a mixture of cyanide, potassium cyanide and sulfuric acid. Potassium cyanide, KCN H plus
sulfuric acid. Kita tulis lengkap lah. H2SO4. Okay. Compound N is formed. Oh, tiba-tiba berlari. N is formed. Give the structure of M and N and write all the equations. So ini adalah dia punya ni. Jadi first kali 2-butanol. I'm just gonna do 2-butanol. This is 2-butanol. Okay. React dengan KCnH+. Okay. Copy that one. Tu rangka jawapan saya tadi kan. Okay, dengan ini maka akan dapat M. M adalah kalau strong oxidation akan dapat ketone settle. This is your M. Okay. Lepas tu M tu pula. Okay, ambil balik. M ni react dengan KCN. Okay, this one dengan KCN. Maka dia akan dapat OH. O jadi OH tambah CN. And that is your N. M and N is done. Equation is done. Alright. Suggest a chemical test to differentiate between 2-butanol and compound M. 2-butanol dengan compound M. Compound M ketone. 2-butanol is alcohol. So you can use 2,4-DNPH or you can use Lucas test, up to you. So I prefer 2,4-DNPH. So I'm just gonna take it. Suggest a chemical test. So nama chemical test itu adalah name of test. Kita pakai sebagai Brady's test ya. Okay, so reactionnya adalah, copy that one. Okay, this one. Okay. Alright, so kita tambah dengan 2,4-DNPH. So H, N, N, HH di bawah. Lepas tu phenyl, nitro 2 ketul. Okay. And you will get. Okay, so saya copy lagi sekali untuk equation bawah. Okay. Okay, what will you get? Yang atas tu no observable changes, dan yang bawah tu macam biasa akan hilang O dan hilang 2H, and you will get. Saya salin balik ya, saya copy balik yang ni. Okay, itu akan dapat yang itu. Okay, dan akan dapat. Okay, ambil balik yang double bond gitu, plus H2O. So dari segi observation kita tulis apa yang di atas ni, no orange precipitate form. Okay, yang bawah tu pula orange precipitate form. Alright, that's how you get it. So tengok markah dia berapa ni? 7 markah untuk semua soalan ni. So berbaloi lah kan. Don't forget to like, subscribe and share, and wait for part last one.